Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup. Semoga hidup kita hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Berikut saya tampilkan sebuah tayangan dan setelahnya kita kaji bersama pelajaran apa yang dapat kita petik dari tayangan ini. أتينا إلى رحلة طويلة جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ الحمد لله. كيف حالك يا حبيبنا؟ طيب إن شاء الله. لله. أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك. الحمد لله. طيب شيخ معاذ، نعم. يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت وعمرك 6 سنوات. نعم. كيف كانت هذه البداية؟ والله أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة، ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا. هل صحيح شيخ معاذ كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا نعم. وأخطأت خطأ أو نعم. وهذا السفر يعني نعم. ترى نعم. على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه. نعم. هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى تخيل أنني يحفظ. كنت أذهب إلى الشيخ ومطر. في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله ربنا أنعم علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصري. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب، وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه أنعم علي بالقرآن. وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط، وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت أبداً فقدت البصر؟ لا في كنت هنا في يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليه. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدره. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Saudara-saudariku, baru saja kita telah saksikan sebuah tayangan yang menampilkan seorang hafiz cilik yang bernama Mu'adz dari Mesir. Pada waktu itu usianya 11 tahun dan sudah bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran. Siapa sangka
Anak sekecil itu ternyata mengalami kekurangan fisik pada dirinya. Mu'adz tidak bisa melihat alias buta. Hal tersebut dia alami sejak lahir. Praktis, Mu'adz tak pernah dapat melihat indahnya dunia atau wajah-wajah orang terkasih di sekelilingnya sejak dilahirkan ke dunia. Dalam tayangan sebuah acara televisi yang belakangan tersebar di YouTube, seorang imam masjid yaitu Syekh Fahad Al-Kandari mewawancarai Mu'adz yang juga merupakan pembawa acara pada acara tersebut, menanyakan bagaimana ia belajar dan menghafal Al-Quran padahal ia memiliki keterbatasan fisik. Ternyata semua itu bisa dilakukan dengan modal semangat baja. Dia ditutup kedua matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk melihat, tapi mampu menghafalkan sampai 30 juz Al-Quran. Yang menjadi masalahnya adalah kita. Mata kita sampai hari ini masih bisa melihat, sehingga banyak potensi kebaikan yang mungkin bisa dikerjakan oleh pandangan kita. Perhatikan aturan mata dalam Al-Quran. Mata kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya berfungsi untuk melihat saja, karena kalau melihat saja kambing pun bisa melihat, tapi mata kambing tidak dihisap, sedangkan mata kita akan dihisap. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Mata kita akan ditanya. Demi Allah saya katakan, Mu'adz sungguh beruntung kedua matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru dengan kekurangannya itu dijadikan kelebihan sehingga mampu menghafal Al-Quran. Kita yang sampai saat ini pandangannya masih bisa melihat, yang sampai saat ini memiliki banyak peluang menggali nilai-nilai kebaikan dari pandangan kita, berapa kali kita melakukan kemaksiatan dengan mata sampai detik ini karena tidak mampu menggali potensi kebaikan dengan penglihatan ini. Bahkan Masya Allah, begitu banyak anak-anak yang usianya 4-5 tahun. Ada yang dari Palestina, Syria, Mesir, dan bahkan ada yang dari Indonesia dengan kedua mata yang buta, tidak bisa melihat, tapi masih mau menatap Al-Quran dengan jiwanya, bahkan sampai menghafalkan 30 juz Al-Quran. Mereka yang matanya buta, tidak bisa melihat, tapi masih mau menatap Al-Quran dengan jiwanya sampai menghafalkan 30 juz Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang diberikan 40 tahun, 50 tahun dengan mata yang sehat, tatapan yang baik sampai dengan hari ini? Dari sekian banyak Al-Quran yang bersanding dengan kita, berapa yang pernah kita lihat dalam sehari? Semua akan ditanya. Penghafal Al-Quran yang buta, yang baru saja kita saksikan bersama, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia untuk memperingatkan kepada kita, jika yang buta saja bisa menghafalkan Al-Quran bahkan sampai 30 juz, mengapa kita dengan mata yang utuh masih bisa melihat tapi tidak bisa menghafalkan Al-Quran? Sebuah tamparan keras. Pernahkah kita di suatu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kedua mata yang dengannya kita bisa melihat? Mata ini sebagian manusia tidak bersyukur atasnya, dan saya berani jamin bahwasannya nikmat mata lebih besar derajatnya dibandingkan dengan emas dan perak, dibandingkan dengan harta yang melimpah. Bukti nyata, tatkala orang lain berkata, maukah kau jual kedua matamu? Aku beli kedua matamu dengan harga miliaran rupiah. Maka niscaya kita tidak akan pernah ingin menjual mata kita. Rasa syukur kita atas nikmat mata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah dengan menggunakan mata ini sesuai dengan tempatnya. Kita gunakan untuk melihat Al-Quran, menghafalkan, dan lalu mengamalkannya.
Kita gunakan mata ini untuk memandang kaum muslimin dengan kasih sayang. Kita gunakan mata ini untuk melihat alam semesta dengan mengambil pelajaran, merenung betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tayangan ini kita dapat mengambil ibrah, pelajaran, dan menjadikan kita lebih cinta pada Al-Quran. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.